Ketika najolo mangkuling Allah Ta'ala, ya ayuhal jibal, oh wale sude gunung nadong diginjang dunia. Get upiliamu menempat kon sampan ni kekasihku imanu Nabi Nuh. Isedurayamu na sanggup anso ubain sampan niya mandarat diginjangmu. Takabbarotil jibal, sude gunung nadong di permukaan bumi yang sombong ma'ayah. Pasti aku yang dipilih Allah. Au don nai pilih ni Allah arana au na lampasna. Au don nai pilih ni Allah arana au na godangna. Au don na terpilih arana au magunung na degesna. Au don na dipilih ni Allah arana au sajo don nai kunjung ini manusia. Sombong ma'ayah umak sude gunung. Kro mabaya ayah umak sada gunung sada bukit judi gowarna. Macam awak ni apalah. Sungonawu nantong bayang mungkin. Indah mungkin au dontong bayan na menek. Au na sangat menek doa, na sangat hino doa, na sangat lomah doa ya Allah. Indah mungkin au baya terpilih merendah mabaya gunungan. Bo dipilih Allah maayah umak gunung nangkinan bukit judion. Ketika dipilih Allah ayah umak bukit judi, mendarat sampannya Nabi Nuh setelah banjir 40 hari 40 malam. Ternyata wastawat alal judi, ia mendarat di bukit judi. Adong di Al-Quran ayah umak. Mendarat masampanan di bukit judi. Cimburu ma ayah gunung nalain naik. Ya Rabbana lima paddol tal judi alaina. Asude ilobihkon ko bukit judi sian kami ya Allah. Nagodangan doa upadoya, betengan doa upadoya, tobangan doa umpadoya, lampasan doa umpadoya, degesan doa daripada ya Allah. Jawabnya Allah. Ikhtartul judi, aku pilih bukit judi. Innahu tawadu ali, karena ia merendah kepadaku, karena ia tidak pernah sombong, karena dia tidak pernah angkuh. Wa innama antum takabbartum, sedangkan amuna sombong doamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'adda lil muttaqin jannatin tajri min tahtihal anhar. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu kaffatan linnas bittabashiri wal inzar wa ala alihil atqiya'il abrar wa asfiya'il akhyar. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Bismillah rabbi Allah hasbi Allah tawakkaltu 'ala Allah i'tasamtu billah fawwadtu amri ila Allah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala alladhi yuballighuna ila hubbika ya rabbal alamin. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid.
Shadaqallahul aliyul azim. Sebagai hamba ngada lupa kita mengucap alhamdulillah. Sebagai ungkapan rasa syukur ta tu hadratna Allah Subhanahu wa taala. On ma di arina cerah ceriaun. Di arina sadarion bisa ita ayah umat bermuajahah, bertatap muka. On ma di majlisnya Allah Subhanahu wa taala. On ma majlis zikir. Majlis na sangat dicintai ni Allah Subhanahu wa taala. Na sangat dicintai ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sada majlis na sangat diagung-agungkan, didamba-dambaon, dicintai oleh para malaikat-malaikat ayah umat. Mulai menarong di langit pertama sampai langit napapituna. Ketika merzikir kita ayah umat di majlison, terang insya Allah tu ginjangan. Sampai bingung para malaikat. Ya Rabbana, oh Tuhan nami. Ada seorang tu ginjangan, ya Allah ya Tuhan nami. Ada langan aturangan, ya Allah ya Tuhan nami. Cahayonya hadon ya Allah. Bukan tong lepare suamu. Ning Allah Ta'ala. Tinay buto ni Allah Ta'ala don tong sude umat ye. Marwan mainang para malaikat. Ijalayalay madiginjang duniaon. Sangay di ado majelis-majelis sikir tu Allah Ta'ala. Ketika adang ayah umat sanganan majelis ta'lim, majelis zikir, maka para malaikat ayah umat akan rame-rame datang mendampingi kita ayah umat di sini. Pada zohirnya ayah, sejadah yang kau duduki, ambal tikar ayah umat nai jugukan mon, bangku korosi nai tajuguyon. Tiang ku hakikatna sayap ni malaikat do ayah umat dibentang kon kalai. Benjop na ayah umat rawani alai mangida ita songonon menuntut ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka na ayah umat ita syukurkan tu Allah. Saya tutup depe petunjuk nia mengiringi hita. On mabain Nabi saya ta mersuo di arina sadarion. Kemudian salawat dan salam turun di baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dohar lopal Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syafa'ah nama senantiasa mengiringi kita sian alam kehidupan on madiha sianganon di dunia on sampai tu alam na parapudi sanulion ima di yaumil mahsyar. Semoga kita sasudena termasuk on na mendapat syafa'atul uzma sian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nau hormati on mas selaku Bapak Mudir pimpinan Pondok Pesantren Mustafawiyah Imam Bapak Haji Mustafa Bakri, rongkon keluargana, songoni ibunda pimpinan asrama putri yang telah hadir bersama kita, dan juga nau mulyohon para ayah, para asatis, para ulama, para kiai, para guru-guru, maraduha tobangon, harajaon, nai para raja-raja, bopena marraja di ulutod. Nah, songoni jo tu umat-umat nami sasudena ita mana bersengaja artina hadir on di majelis taklim na marbahagia. Di awal ni pengajian tahun ayah umat, ulang kita lupa menghadiahkan surah Al-Fatihah. Idokon ayah umat Al-Fatihahun Ummul Quran. Hadir tini ummu, ibu, ibunya Al-Quran. Segala apa yang ada di Al-Quran telah terkandung dalam surah Al-Fatihah. On masudokon umat Ummul Quran, Ummul Kitab. On mas surah Al-Fatihah. Jadi kita hadiah konjol ayah umat. Lillah wa billah wa minallah wa ila hadra wa liridho illah wa ila hadrati Nabil Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurri wa zurriyati wa azwajihi wa likafatil anbiya al mursalin wa syuhada'i sholihin wa lil awliya ila ulama ila amilin wa lil masyayikhina jami'an minal mufassirin wal muhaddisin wal fuqaha wa sadati sufiyin al muhaqqiqin al muwahhidin wa khususan li syekhina al kiram Syekh Mustafa Husain wa syekhina Abdul Halim Khatib wa syekhina Abdullah Mustafa Nastion ma'a usulihim wa furu'ihim wa silsilatihim wa alihim annallaha al-karim yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yuhyina la ilaha illallah syai'un lillahi lahu wa lahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi mara doa ya dohot umah pala adong alak naman doa yamin kontele nabahatan itawida jamaah diamian pesongoni de umpas marsalam marjong-jongan ma inda perlu ilalayadot mandoa aso arana gumatal pantad niya mau nokonok tu dia maksumbayangi gumatal pusil song batu si bodak nabahatan ita na sumalaman doa alhamdulillah alamin ajma'in dungning imon dope subaru yang kat ko tanganmu salah de inang di awal dope ibay niya mandoa ya iba jaya te pinadoa me yang katkian me tangan ni ba alhamdulillahi rabbil alamin palaning na yang katkian me tangan ni ba on ajma'in maut dungning na dope baru yang katiha di awal pe uma yang katkian me tangan ni ba dah inda to alay tanaron marsarusuran ngon tempaton anggo inda jolo salo se mandoa olo on mangaji ita ayah uma martahun-tahun may taison na mangaji on sun dia so bisa menjadi alak na takwa tu Allah subhanahu wa ta'ala arana ayah uma tolu manusia na sangat celaka tolu manusia na sangat dibenci ni Allah subhanahu wa ta'ala isema ayah uma na pertama alak na sangat celaka makin banyak ilmu tapi makin lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Arian adong pengajian kita manangion borngin adong pengajian ita hadiri manyogod adong pengajian aktif kita disi tai namun malale do ita tu Allah ta'ala namun soton tu do sumbayang ta namun malosok do ita mar impak mar sodako mun malosok do ita mambain nadenggan malosok do ita membaca Al-Quran namun malosok do ita mangingot mar zikir tu Allah subhanahu wa ta'ala maka kita ukur ma ayah uma termasuk mun alak na sangat celaka makin banyak ilmu tapi makin lalai kepada Allah na'udzubillah ulang nian songonon kita sugari ayah umak na mangayon tandona umak na dung bahat ilmu ta nang tung ita dalani ayah umak ilmui angkon makuat kita marzikir matahan kita di amak sumbayangi maringgas mambain nadenggan maringgas marsadoka ngasoni do ma saonok naon na sulahado ramo mangalin epeng 1000 on jangankan 1000 10.000 100.000 pe umak ma momo ilalaya mga lehen kon na mangimpak kon na tando na may umak na borkah ilmu na dapat niya palamun maringgas kita mambayan na renggan maringgas ita sumbayang mabahat solat sunnah mabahat puasa sunnah mabahat impak sodako maringgas mengucap kon kata-kata na renggan itu bertanda bahwa ilmunya insya Allah sudah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala on maalak na sangat celaka ayah umak marung bahat do ilmu saja dapat sadarion, poken na lewat, bulan na lewat, tahun kemarin, tahun sebelumnya, berapa ilmu yang sudah kita dapat. Tapi sudahkah kita amalkan ilmu yang didapat? Borat mengamalkan natin. Borat. Wan masuk alak na celaka, doa alak na celaka, apabila mabahad ilmu, tai inda taramal kun. On masuk ita tangis kon ati-aten tatujolo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sadia bahat pe baya ilmu na dung dapat kita. Sadia bahat pengajaran patwa-patwa. Tausiah yang sudah kita dengar. Tai indah bisa ayah umat tarwan kon kita. Marsurah kita tu Allah. Marsurah, mandoa. Maulana, Maulana, ya Maulana Allah. Ya mujib du'ana, ya Maulana. Maulana, Maulana, ya Maulana Allah. Ya mujib du'ana, ya Maulana. Ighfir khotoyana, wahfazna war'ana. Ighfir khotoyana, wahfazna war'ana. Wazidna imana, ya Maulana. Maulana, Maulana, ya Maulana Allah. Ya mujib du'ana, ya Maulana. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami.
Hodo na memperkenankan doa. Ya Maulana, ya mujib doana, hei yang memperkenankan doa. Igfir hoto ya na, ampuni malang ya Allah sude kesalahan-kesalahan nami. Anggo indah meresorah malui ta menyerahkan diri tu Allah Subhanahu wa taala. Te maudok majojot ayah umat di majelis tahun. Hanya Allah yang punya ilmu, hanya Allah yang punya pandangan, hanya Allah yang punya pendengaran, hanya Allah yang punya kekuasaan. Santiti saujung nijait ibagi sajuta, indah dong kemampuan ta. Indah dong ayah umat ilmu ta. Jadi aroron ta ayah umat tuson tandoni alak-alak na meresorah doon tawaduk tu Allah Subhanahu wa taala. On mana pertama nang kini. Napa dua na alak na celaka ayah umat. Semakin tua semakin jahil. Mun matobang mun manjengkal. Mun matobang mun majogal. On ayah umat alhamdulillah. Nabahatan may tayson na tobang-tobang. Olo. No, bahat may son bayan na tobang-tobang. Malopus umur jatah. Halo, umur golib antong ayah umat antara 60 tu 70. Sayyidun yang Rasulullah. Inna aksara umuri ummati ma baina sittin wa sab'in. Kebanyakan umur umatku itu antara 60 tu 70 tahun. On nangadong may son namar umur 80 90 lebih. Alhamdulillah leng ita kojar kon depe ayah umat tu. Tandona mena ingin berubah kita. Tandona me ayah umat naraita mawa menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mun matobang kita ayah umat sugari angkon mun majinak ati-atenta. Angkon mun maji. Setiap manusia semakin tua jiwanya akan terpanggil. Mun matobang kita ayah umat manusia mun terpanggil doa hati-hati. Botar bukti dong ayah umat. Mar telepon ko tu anak mo na iba ko di sehat dah mo ayah. Natangis ma. Nasihat dua anak na ikayo do may sudu anak niya. Parjakalan na pe 100 pintu. Wala pentong na pintu na sajo do pe. Kayo do ma anak niya. Ti mar telepon don anak niya tangis mon. Aso tangis karena jiwanya terpanggil. Ternyata lupa lang manusia ayah umat mun matobang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ita sudah naroon tuson nagit donok kita tu Allah. Por dorantas donok kita tu Allah Subhanahu wa taala ayah. On mada so ita hadiri sajo setiap adong ayah umat pengajian. Setiap adong majelis ta'lim. Wahai nanda ku tercinta, kata Luqmanul Hakim, di mana ada majelis taklim, ikuti. Di mana ada majelis pengajian, hadiri. Bo peda bo amang inda dapat ko ilmu, keberkahan ni ulama nai keberkahan ni alak na hadiri dapat ko de yamang. Ning Luqmanul Hakim. Bo pe inda dong dapat ko sapatah dua kata, inda dong dapat ko sa kalimat dua kalimat. Keberkahan ni jamaah nai leng adong de mamir pirtuho. Ning Luqmanul Hakim. Hadir kita bo pinasurong dapat. Hadir tak saja ayah umat isan madung bernilai ibadah. Menjadi nilai tambah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. On ma ayah umat mun matobang manusia te mun majahil, mun mabodo. Te anggo pintar na nga tanggung lala na ba? Ulang adong alak na ron man orang kun songon dia dabo. Naning naman na sudong pinamarsapa tu siya. On manay dokon si bisuk na oto. Pintar nga ta para guru, oto nga ta rajari. Isigurar na. Si bisuk na oto de gurar na nasongoni. Anggo pintar namanya antak do ma. Indah natanggung. Sikirnya kan natanggung-tanggung. Tiba na sudengkan do. Astagfirullah. Naning na sajo do. Astagfirullah. Nai panjang kon niya do hamsah nai. Bunga na marsapa do yai. Namangi doam pun dawon le ninga. Namangi doam pun dawon le ninga tutuhan ngada baning Tuhan antong. On mana padua na ayah makin tua makin jahil. Mapiga. Napa toluna makin banyak harta makin bakhil makin pelit. Arana hartoi ayah umat indai tapunai titipan sian Allah Subhanahu wa taala. Ulang kita umat emacodi dah. Ulang kita maputung da warna. Apalagi ro alak namang ide di sado kalehen. Ngatar len ko 10.000 len 100.000. Ngajan na maul. Ngajan na maul daw. Ang kuna maru sadaw kahon, biar bahat asal ikhlas daripada otik ngai ikhlas. Ngalingan ande. Biar bahat asal ikhlas, ketimbang si kita ikhlas. Jadi natulu mo cuman ayah umat alamannya alak na celaka. Alamannya alak na celaka. On masutawadu kita ayah kita dalami ayah umat ilmu. Bukti kita waduan tamon. Mana jolo ni Allah Taala ayah umat Nabi Musa. Ya Musa, wahai Musa. Ata dari
lamma ikhtartuka ibutuho dole Musa so piliho menjadi kalamullah. Aso dening ramu ho Musa upili inda nabi na lain nai ning Allah Taala. Olo di ruang tantung dia. Aso bintong angkon na yaibain kalamullah sebahat ni nabi. Ibutuho dole Musa, tahukah kamu hai Musa kenapa aku memilihmu menjadi kalamullah? La adri ya Allah. Anta a'lamu minni. Ko do botuan pada wau. Jadi pula mandoah kita umat ngai betul sangat doahmu be. Oh ima bain doahmu. Allahumma anta a'lamu minna wa la na'lamu ma fi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub. Mai tong tabu tabe sangat doah mai undang kalak bo. On get markuah rara on sulah harwa ma pondok tu doah ni ba. Wala ni tulung kali mangamin kon mentong sulah harwa. Ai masudong bayo na jolo. Iundang kala kia tope na mangundang naon Jawa tartulu waris maya bayada putih aduah nia ibai nia ma bayada duah sarudita wala makanan illa butong ta ninga amin ning kalakon wala minuman illa puasta ninga amin rupana adong di sini mengerti ustad kurang ajar ninga pailai laun babamu ninga ndai mo to hola ngani pardokon mi ipau to hona hoto ini. Jadi pelangay tabo to besang ahadu atama yundang kalak ima bain. Allahumma anta a'lamu minna wa la na'lamu ma fi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub. Madung umah awan mah. Jadi merasa pamanangkin Allah. Ya Musa, atadri lima ikhtartuka. Tahukah kamu kenapa aku memilihmu? Aku tidak tahu ya Allah. Arofi qulubil ibad lam aro asyaddu tawaduan min qalbika naupa andang masude Musa ati-ati ni hambongkon ternyata ho maya bayana paling tawaduk na Musa ho maya na paling tawaduk na di saat non on masau pilih ho menjadi kalam ku hai Musa ning Allah Taala ho maya na paling tawaduk merendah jadi bin tawaduk na Musa na ayah umma yang kad Allah ya dipilih Allah menjadi kalamul. Pilihlah dirimu agar dipilih Allah. Kita pilih ayah umat dirinta sangat dia so dipilih Allah Ta'ala ita kojar ayah umat pertunjuknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ulang ita so sajo indah daputi sumbayang kita benda mangkojar petunjuk me mengaji ita sonon mangkojar petunjuk ita dalami zikir ayah umat mengejar petunjuk Allah baca Al-Quran berimpak bersodako mengejar petunjuk sian Allah Subhanahu Wa Ta'ala ihdinas siratal mustaqim ima soning kita sajo tunjuki ma'am ya Allah ya Tuhan nami itu dalan nalurusi on masumawan ang kini umak tawadu inda tola umak angkuh sombong congkak loba rakus inda tola angkun tawadu merendah ima suadong ayah umak beberapa hal na dipilihnya Allah na tawaduk tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala ma ayah umak na pertama na tawaduk tu Allah ketika najolo mangkuling Allah Ta'ala ya ayuhal jibal oh alai sude gunung nadong diginjang dunia get upiliamu menempatkan sampan ni kekasihku imanu Nabi Nuh isedurayamu na sanggup anso ubain sampannya iman darat diginjangmu takabbarotil jibal sude gunung nadong di permukaan bumi yang sombong makaya pasti aku yang dipilih Allah. Audon nai pilihnya Allah arana au na lampasna. Audon nai pilihnya Allah arana au na godangna. Audon na terpilih arana au magunung na degesna. Audon na dipilihnya Allah arana au sajono nai kunjung ini manusia sombong ma ayah umak sude gunung. Pro mabaya ayah umak sada gunung sada bukit judi gowarna. Macam awak ni apalah. Songonawo nantong bayang mungkin. Indah mungkin au dontong bayan amenek. Au na sangat menek doa, na sangat hino doa, na sangat lomah doa ya Allah. Indah mungkin au baya terpilih merendah mabaya gunungan. Bodi pilih Allah ma ayah umak gunung nangkinan bukit judion. Ketika dipilih Allah ayah umak bukit judi mendarat sampannya Nabi Nuh setelah banjir 40 hari 40 malam. Ternyata wastawat alal judi ia mendarat di bukit judi. Adong di Al-Quran ayah umak. Mendarat masampanan di bukit judi cimburu ma ayah gunung na lain naik ya Rabbana lima paddol tal judi alaina asude ilobihkon ko bukit judi sian kami ya Allah
Nagodangan dua upadoya, betengan dua upadoya, tobangan dua umpadoya, lampasan dua umpadoya, degesan dua daripada iya ya Allah. Jawabnya Allah. Ikhtartul judi, aku pilih bukit judi. Innahu tawadu ali, karena ia merendah kepadaku, karena ia tidak pernah sombong, karena dia tidak pernah angkuh. Wa innama antum takabbartum, sedangkan amuna sombong duamu. Ima sungau pilih amu ning Allah Ta'ala. Mapiga natawadu tu Allah sada on mabukit. On ma ayah uma ang kon natawadu dita suraro ilmu ni Allah itu ita. Ang kuna sombong dita ayah uma indaraon sampai ilmu ni Allah. Jadi payas hati-hati do karijon tanah mangajion. Payas hati-hati. Isa jodon isa pe guruna leng na ima ya tujuan naon sundia su ias hati-hati enta. Bope ma nyalap sab kajinya tu balik-balikan. Bope nasa sedia bahan itu rangkunya berjam-jam ya jongjong di joloon ayah uma. Tujuannya agar kita bisa mensucikan hati, agar kita bisa menjadi orang yang tawadu, agar kita bisa menjadi orang yang hudu, agar kita bisa menjadi orang yang merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Napa dua nainang mangkuling busema Allah taala. Ya ayyuhal jibal, wale sude bukit sude gunung nadong diginjang dunia. Au get mamiliamu salah satu, get manempat kon kekasihku Imam Musa kalamullah. Perwangku mangece-ece dot Musa diginjangmu ning Allah Ta'ala. Marsiradu busema ayah umat sude gunung. Pasti aku yang terpilih. Au don dipilih Allah. Arana au gunung na sangat indah. Au gunung na sangat ganteng. Au alak na sangat malu, au alak na sangat tinggi, au alak na sangat kayo, au alak na sangat pintar. Merasa lebih, merasa lebih, merasa lebih. Ketika ita merasa lebih, sian donganta, sian sudaronta. On mada umak naido konsom. Sombong luar ni. Sombong. Roma baya bukit turusina. Macam mawa ni apalah ni. So nganawan antong baya nga mungkin baya pilih Allah. Au na sangat hina doa Tuhanku, na sangat rendah doa, na sangat lemah, na sangat bodoh doa ya Allah ya Tuhanku. Indah unjungnya mengaku pintar, indah unjungnya mengaku beteng, indah unjungnya mengaku kayo, indah unjungnya mengaku malu, indah unjungnya mengaku dijolo, indah unjungnya mengaku mulia, mengaku terhormat. Akhirnya dipilih Allah ma bukit turusinaon. Ison ma Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa, berkata-kata Allah dengan Nabi Musa. Ini yang tempatnya di Bukit Tursina. Aso terpilih nangkin Bukit Tursina gara-gara merendah, gara-gara tawadu tu Allah Subhanahu wa taala. Mangkuling busema Allah Ta'ala, ya ayyuhas samak, wale sudah ikan-ikan nadong di bagasan ni lautan. Porbayar ruangku mambayan kekasihku Ima Yunus tu bagasan boltokmu. Porwangku manempat kon Yunus ima di bagasan boltokmu marpokat mamu sangai sedua muna pade. Sangai sedua muna cocok nangkan bisa terpilih. Marsiradu muse magulain. Audo nagodang na, audo terpilih. Audo naginjang na, audo terpilih. Audo natobang na, audo dipilih Allah. Akhirnya adong sada ikan ayah umak merendah. Tidak mungkin bayasungan awon. Tindang ko na itaucap ko ni ayah. Hindi na itaucap ko nun. Di ruwanta merendah kita tu Allah. Bahaso iya maya na mulia. Di ruwanta menghiba, menghina. Di jolo ni Allah Ta'ala. Bahaso iya maya na lebih agung. Iya na lebih kaya. Iya na lebih kuasa. Iya na lebih mampu. Anggoy tangadong sinaluanta. Akhirnya ikan nasa daun itempat ko na Allah maayah uma. Ima di boltok niya. Ise Nabi Yunus. On manatawadu. Bukti natawadu tu Allah. Matolu. Gunung nang kindu. Dua sadai mangkuling bersama Allah Ta'ala. Ya ayyuhat tuyur, oh ale sude beburungan nadong diginjang dunia. Porwangku manempat kon ubat di badanmu. Nabi sa imam paad kon sude hamba-hambangku termasuk alak na beriman. Marsiradu ma para unggas para burung-burung iginjang dunia. Audon dipilih Allah arana au nagodangan au naipasan mabang. Ro alihi mamili, ro para poti mamili. Roh burung turbing kulit mamili, oro rata-rata mamili, baro-baro, kico-kico. Marsi pilih, pasti au dipilih Allah. Arana au naguguan surangku. Pasti au dipilih Allah. Arana nedegesan rupongku. Pasti au dipilih Allah. Marlumba ma ayah umak bangsa unggas, bangsa burung diginjang duniaon. Boy pilih Allah Ta'ala ma ayah umak loba.
Loba. Untong baya namin hindi mungkin baya. Inda mungkin ning lawaon mabaya merendah ya tu Allah. Ternyata di sia maitempat kon Allah on maahagurarna. Madu manisa. Sampai-sampai cimburu naning tu loba. Ayyuhan nahlatu ma'aza yashgulun nasu bihubbik innani fi husni syaqli lastu mahbubang kahubik. Oh waleleba sudah lang ako ipilialak sudah lang anajo panruanal ang mangidaho iligi gorang na gorangan do iligi panduit na bitingan do ansitan do panduit ko ansitan din tong panduit ni naling ti ansitan di panduit ni altong tano sudah lang anajo panruanal ang mangidaho innani fi husni syaqli lastu mahbubang kahubik. Kamu lebih buruk, lebih jelek ketimbang saya. Tetapi kenapa orang memilih kamu? Ternyata rupa adong disi obat yang sangat ampuh. Obat yang bisa menyembuh. On mau ma'aha. Madu. Mani. Imaso nabintaw ma ondo obat niya. Manisan. Tay na asli sugar ijalakan ti. Na asli. Nabahatan da bu alak mandokon na asli. Na marcampur do. Idok do jamutan do na asli. Tando na asli inda marcampur. Ay, kan imatan do na On mabu madui uma suyajaran kamu dah. Tangyon tu suping musonon buka. Dorong di songsurani loba. Imatan do na asli. Pala dongungnya uma dongung ngana asli. Awi diwan ujian na. Anggo iban tu sisilon iba itetek kon songonon. Iban ni kala anak kurapi santik kon ucubo narado. Awi di. Iban tu suping ni basonon tangyon dibuka tutup nai. Ibuka. Dorong songsurani loba di uma Songsurani loba. Tiang guna suara umar bini ke hobang arai. Indah rai. On matando na ayah umana asli. Jadi peladong madu bakasan buka tutup nai. Tangyon naron. Pala dorong song surana. Adong dintong dorong surana, adong nadungung surana. Tangyon mana rumah. Piramanuk pe mga digitan do na naringgan ide adu tolu. Padong mo ba ini tanganmu? Marputar din na ito ngay tando naringgan. Padong mo ujung tu ujung, padong mo ujung tu ujung songonon. Itiup ko nangun ginjang, itiup ko nangun toro. Marputar din na ito ngay. Tando na menadenggan piramanuki. Arananaraan piramanukon manipu sungani maita manusiaon. Tusbihul baydo tulang mapasadat. Kosruha abyadu wal batinu jaipa. Tolor selalu bikin ragu. Kelihatan kulitnya masih putih, ternyata di dalam sudah bangkai. Betul dong, Mak? Sungunan manusiaon nang guligi patayan pamake, marjas, marjubah, marjambang, mareor-reor, markumis. Janggut nang tanggung towal doma ang kuning ruwa guru besar de gube rupa na begu do. On ma mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. On manang kini umak kalubian ni loba. Ilehen matusia obat syifa yang bisa menyembuhkan itulah air marasa pabusema Allah Ta'ala napa di mana maopat nangkin. Natawadu tu Allah da gunung nangkin. Bukit Juri dan Bukit Tursina. On magunung na paling tawadu na. Iduniaon ayahuma. Kemudian napatulunan ng kinaha ikan na hagurar na di ikan nun guarnyon. Ikan nun. Nda ikan hiu ba. Nda ikan paus. Ang ikan nabuhat din tong gurar na tong giri bagi adi. Ele. Adong di gurar ni ikan nun. Napaupan na imalo. Napalima na marasa pamada Allah tu Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim man anta ya Ibrahim isdohole Ibrahim anal khalil ya Allah aku adalah khalilullah au mada khalilullah ning Ibro idin tong dijulukan nia pangkat nia aku adalah khalilullah ahadir tini khalilullah kawan akrab Allah merasa pa Allah tu Nabi Musa man anta ya Musa isedohole Musa anal kalim ya Allah aku adalah kalamullah ya Allah merasa pa busema Allah tu Nabi Isa man anta ya Isa isedohola ngale Isa anar ruh ya Allah au madaya Allah ruhullah marsidukun jabatan nama marsidukun pangkana au khalilullah doa ning Ibrahim au kalamullah ya Allah ning Musa au adalah ning Nabi nang kini Nabi Isa ruhullah merasa ma Allah tu Nabi inta man anta ya Muhammad anal yatim ya Allah au baya yatim daw ya Allah
Yatim doa ya Allah, nasodong do milikku ahap ya Allah, nasodong do sinaluanku, nasodong do ilmungku, nasodong do bakasku di dunia, nasodong do ayat ya Allah ya Tuhanku ahap yang miliki. Ang gusto nila Muhammad ho maya na paling tawadu usian sudah nabi-nabi wangkat maho menjadi kekasihku ning Allah. Yatim atong ngadong milik nai. Inda dong milik na anggo yatim. Ima sudokon ayah uma. Indah tolai ta merasa mempunyai, indah tolai ta merasa memiliki. Bope adong ititipkan Allah ilmu di kita ayah umah. Itu adalah titipan sementara dari Allah Subhanahu wa taala. Miliknya de anggo ita yatim do ita. Do ita yatim. Anggo soni Muhammad upili maho menjadi kekasihku. On masona binta maya ayah umak na dipanggilnya Allah menghadap tu hadapannya, menembus langit pertama sampai langit ketujuh, sampai tu mustawa, sampai tu rob, sampai kolam, sampai imatu hadiratnya Allah Subhanahu wa taala. Gara-garanya tawadu. Gara-gara ni no tawadu kan bintahun anggo baya yatim dua. Yatim antong ngadong baya milikna. Ndadong hanapin ngadong nadong. Ay man idok yatim. Ulang ro perasaan ta ayah umak mentang-mentang ngadong ayahnya iman idok yatim indah. Anggo yatim secara hakikat ayah umak ketika indah dong naitarasoy be milik ta. Pandangan bukan kita yang punya, pendengaran bukan kita yang punya, kemampuan bukan kita yang memiliki, maka kita adalah yatim. Ima soalak na yatim do tongkin nai donganku isurgo soning nabinta. Ada maksudnya alak naso mengaku memiliki itu Allah Ta'ala idonangkan bisa rakyat Nabi Muhammad indah yatim naso marayah maksudnya yatim yang tidak merasa memiliki apa-apa, yatim yang tidak mempunyai apa-apa, yatim yang tidak merasa punya ilmu, tidak merasa punya kekuatan, tidak merasa punya kemampuan, tidak merasa punya jabatan, berarti yatim. Sadia kayo peta uma anggap dirimu yatim, sadia bahat pe hertonta anggap dirinta yatim. Sadia hebat pejabatan kekuasaan tak ayah umah yang kita sandang anggap diri kita ini adalah ya madana tawadu tu Allah. Jadi yang bosoni itabaya alak namar imanon idia do bukti ni ketawaduan tatu Allah Subhanahu wa taala. On ma mali manangkin onom na tawadukon na terbukti tu Allah Ta'ala. Ketawadukan ya alak-alak na beriman di saat ia sujud di waktu sumbayang. On surai tau mak sujud tu Allah bukti ni tawadu don. On manajolo na surai iblis tu Adam ketika diperintah sujud indaraya sujud. Padahal na dimaksud sujudon ayah umma doon tawadu. On mamula adong pangidoon ni batu Allah mintalah di sujud terakhir. Ima sunabahatan alak pala sujud naunukan sujud terakhirnya ti. Sarwa mangido mentong isi umak mengecek dod Allah Ta'ala. May ben ko bacaan memula sumbayang pordu inang. Allahumma ghfir li zunubi dikkahu wa jullahu awwalahu wa akhirahu sirrahu wa alaniyatahu. On mabacaan tambahan tadi sujud terakhir sumbayang pardu dah. Allahumma ghfir li dhunubi dikkahu wa jullahu awwalahu wa akhirahu sirrahu wa alaniyatahu. Ita pangido ampun kon ma ayah umak sude dosa-dosa tatu Allah. Tangis kon ma ate-atemu. Keluh kon ma, ratap kon ma tu Allah Subhanahu wa taala. Nangkin bacaanna. Allahumma ghfir li dhunubi dikkahu wa jullahu awalahu wa akhirahu sirrahu wa alaniyatahu. Mula sumbayang na wajib pinangi. Mula sumbayang na pordu. Mula sumbayang tahajud taule guru, sumbayang duha, qobaliyah, ba'diyah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha fa innaka khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha. On buse mau bacaan tambahan nai di sujud terakhir. Ulang kita sip saja song ni pangido mapangidoon mo. On mabukti na natawadu ita raita ruku raita sujud ayah umak. Tu Allah Subhanahu wa taala. Jadi on pe ita mandalami ilmu ita ayah umak bukti niya hanang kinon tawadu tuntut ma ayah umak ilmu. Ita tuntut ilmu. Ikhlas kita ayah umak. Adong dia dah syair na umak di ta'limul muta'allim ibainiya. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yaumin wa lailatin
minal ilmi wasbah bi buhuril fawaidi. Tapakoh fa innal fikha abdulu qaidi ilal birri wa taqwa wa adalu qasidi. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Pelajarilah ilmu, karena ilmu itulah pertanda kemuliaan kepada seseorang. Siarah kita tu makomon ayah, siarah kamu rami-rami tu barus, siarah kita rami-rami tu waha tu Syekh Burhanuddin Pariaman, siarah kita tu tempat, siarah kita ayah umat tu manyabar, siarah kita tu tapungkut Syekh Abdul Hamid, tapungkut tonga Syekh Abdul Sulaiman Al-Khalidi Al-Mandili. Gara-garanya hade, gara-garanya ilmu ni ala ina jodoh. Ita rasoi umat keberkahan ni ilmu ni ayahun Mustafa Hussein. Sampai sekarang ternyata pengajian ayah umat dison, alhamdulillah makin rame ayah umat. Keberkahan ni Mustafa Hussein ayah umat. Maka nak ulang ita lupa ayah tahun ayah umat. Na pajongjong sikolaun niat nia najolo. Sun dia subahat manusia na mambain na denggan tu Allah Subhanahu wa taala. Niat dia najolo ayah umat. Sangat sun dia subahat manusia na bisa berbakti, na bisa mengabdi tu hadiran Allah Subhanahu wa taala. On manangkin soibanya di ta'limul muta'allim umat. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Jalai mada ilmu namar manfaati harana tandonia lak na sangat mulia. Tandona mar ilmu soita lebih konia melalui ilmunya de. On masutola dita ayah umat tamaluk angkat-angkat tolor menjilat tu ulama. Tola deh membuat-buat ruatu ulama. Tola martahun-tahun mengabdi di bagas ni ulama. Najolo ayah hipe ayah umat nabahat saja di murid-murid di bagas ni. Ayahan dape tuan marmais pe najolo nasoni de ayah Syekh Abdul Wahab marmais. Bahat de murid-murid na mengabdi bagas nian. Sampai-sampai isuruya bayo manai karambir. Ada pekejol panai karambir tai. Oh ti ayah piongot di si panayet. Iduit na unon, mabiar do hontong lanok de. Boy panaik bayo ide gede ya ilun taki aya pusia inda mandoit. Tentong na mabiar do tutua ni. Mabiar dentong uma, ang godonok kita tu Allah Ta'ala semua akan tunduk sama kita. Kalau kau tinggalkan aku gara-gara mengharap sesuatu, sesuatu itu akan lari daripada moning Allah. Tapi kalau kau utamakan aku daripada dirimu sendiri, semuanya akan datang dan takluk padamu. Oh, na betul deh, ita kojar Allah na lain naik pemarwan deh. Marwan deh tu ita. Masuk ulang ayah umat sumbayang kita gara-gara ni surgo. Ulang ita tinggalkan maksiat gara-gara ni biar tu narako. Indah angkon limardotillah dosude. Gara-gara ni Allah dosude mengaji ta lillah. Mau ada pe sumbayang kita lillah. Menuntut ilmu lillah. Angkon karena Allah. Ulang adong be dikarenakan dan mengkarenakan. Angkun Allah de masude. Aso sumbayang gara-gara ni ayah, aso mengaji gara-gara ni umat. Angkui dikarenakan dan mengkarenakan magwarnai. Tiang gose mata-mata lillah inda dikarenaon dan inda mengkarenaon be. On mane do kon akhilas. Insyaallah bisa minta menjadi alak-alak na tawadu. Ibu bapak mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Jadi tujuan tanang kini so mengaji ita so menjadi alak nama waw no takwa. Hari na kon takwa ilang ibaratun an ijtinabil munkirati kulliha. Menjauhkan diri dari segala yang mungkar, menjauhkan diri dari segala yang engkar kepada Allah. Indah idokon yan idokon takwa meninggalkan dosa. Indah meninggalkan padao. Marbeda di meninggalkan dohot menjauhi. Marbeda manto. Marbeda deh. Malah dohot tahu marjudi misalna. Bo utinggalkan lengdot daw di majelis tinggal do tahu marjudi be. Masanggup pau meninggalkan na. Te pula indah dong beniatku untuk menghadiri majelis nai, tempat nai indah na meninggalkan be nasanggup pau, sanggup pau menjauhi. Sawonok naon na jo panruamu mangkobari mangupe jalan terus. Nayupaton penarung almandiang do. On, jangankan mangupat, meniatkan mangupat pengadong berwamu. Berarti mas sanggup menjauhi. Mas sanggup menjauhi. Jadi on ma ayah umak naido kon takwa ibaratun an ijtinabil munkirat kulliha.
satu ungkapan, satu istilah daripada menjauhkan yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Aduh. Na engkaron tu Allah on madaget na perlu na ita pikirkan ayahuma. Na engkaron tu Allah ayahuma adong 8. Anggota badan na tertentu 8. Ngatar bas kita besudeon be. Sada majolo uma. Mana pertama na engkaron tu Allah. Al kolbu. Dari tini kolbu. Marbalik-balik. Masudo kon kolbun da bo. Kolbun artinya berbalik-balik. Manong bumana dengganan. Susun kata-kata anta. Berarti adong saat na nga denggania. Bisuk dole anak tay. Oh manong bumana bisukan. Berarti adong saat na nga bisuk. Ngon dia doronion sude. Ngon kolbun ayah uma. Itadok mada bahasa na bahasa Indonesia hati. Angko sabutul na bahasa Mandailing na ati-ati. Bahasa Arab na kol. Mulai ta artion kolbun na artina. Bulang baling. Bulang baling. Indara tutup pandirian na. On masuk udok di ita na lewat ulang itaban ati-aten tanah sumbayangi, ulang itaban ati-aten tanah marzikiri, ulang itaban ati-aten tanah marimpaki. Angkon hati do uma. Malah hati artinya bahasa Arab ahade yang datang dari Allah. Narungunnya itu iparo mulak tusia. Iman itu kon lillah wa billah wa minallah. Bunangunnya itu mulak tusia. On masuk baca nang kini ayatna. Man amila solihan pali nafsi. Isialak namar amal solih nangkan bagian niya de. Wa man asa apa alaiha. Isialak namar buat jahat nangkan mulak tu sia juo de. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Inda junga ada Allah Ta'ala man zolim hambun yaun. Mulai banyak ita tu narako betul. Ngana zolim do gorarna inda. Ita di mambain kita tu narako. Ita di mambain kita tu surga. Te inda ben bahat na amal ta. Dengan rahmat Allah Ta'ala. Rahmat niya di so bisa ita mandapot kesenangan, mandapot ketenangan, so bisa terpodom, sura sinok modom, sura mawadepe, so bisa mangan dengan, bisa minum, bisa memandang mendengar. Gara-gara ni sedon rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mai tabege umat. Awan ma. Jadi na pertama hati. Ma keengkaran ni ati-ation ayahuma. Al kufru billah. Engkar tu Allah Subhanahu wa taala. On manaidokon kafir. Terbagi 3 de ayahuma kafirun. Terbagi berapa itu kafir? Kafir umat di tafsir Khazan ibanya terbagi 4. Nah pertama gorarna kafir engkar. Kafir engkar. Nah paduana kafir inat. Nah patuluna kafir juhud. Nah paupatna kafir nipak. Ise male contohna na idokon kafir engkar. On misal na kafir ni iblis. Kafir engkar. Engkar ya tu Allah. Ahadu artini engkar. Engkar akan janji. Di surah Al-Aqrab. Alastu birabbikum. Iyaku ya mudah Tuhanmu yu. Maning Allah mentong najolo. Di alam nur dupeita. Ma jawapan ni nuron ayah umat. Qalu bala syahidina. On madasu wajar kon kita ayah umat na lewati pulaget marsudat Allah. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Qalu bala hu Allah. Ulang adong ibabe. Pulaget mangaji pe umat imam baca salammu. Pulaget marsadokah imam salamna. Ga asal git mambain nadanggan marsalam mita jolo tu Allah Taala. Arana iya dona salamat. Tuan-tuan kon masuk kita tuna salamat isurud ita salamat. Ola. Ay mau masuk ni salam na. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Qalu balahu Allah. Ulang ingot diri ni babe. Anggo ita ingot diri ta berarti ita rin ay sombahibo. Ningot bakas ni bayi buse menon na sombahi. Ningot epeng ni ba na magoy berarti epeng ni bayi buse menon. On sajo madabo na manggangguy di ita ayah uma. On gara-gara niya haron sude ati-atian taon kotor ayah uma. Ita karejo on dosa dalpak ayah uma tu si. Markarat ayah uma. Yoban ko lading mo tutukang titipan bolak na 5 jari. Apa ladung ititipia 2 jari do ma ini bukan parang gua ini. On inda au punaun boto na liwati na waban itu son 5 jari bolak nai on 2 jari mawida ala on de ho punai li kita bosuhul nai leng na on de tentong bayana bahatan arat do ning tukang titipin tong tuntong bayak wela jolo arat nai sutar supua ning ya inda lading kon inda goluk kon na waban itu son 5 jari lu bolak nai 10 jari na bolak kani santom pap lobi sumana menikan
Tentong baya ila jolo arat nai tentong nai padiar mo dumar tahun-tahun araton. Wela jolo arat nai sutara sopu surata jom mulak. Jadi itay la jolo arat nai ayahuma. Anggo inda mela arat ni ate-ateon. Sekali pe ayahuma sutan di langit, mga raja di laut rotuson mga jari ita. Ngana dongon parwahan, ngana raita mo jaron. Ndara mo jaron. Jadi na pertama ayahuma na engkar tu Allah ahama. Ate-ateon sa jom adabaya. Pandang niya, ipandang ko me. Sentuh niya, ijamah ma. Dengarkan niya, itangyon ma. Ayo langkahkan kakimu niya. Malangkah mapaton. Onde ayahuma ahana. Yang memotori di badan tahun ayah Uma adalah hati-hatian tahun tuh. Saja deh. On masyudukun Allah. Memandanglah dengan hatimu. Mendengarlah dengan hatimu. Berbicaralah dengan hatimu. Berpikirlah dengan hatimu. Karena kutujukan pandanganmu hanyalah kepada hatimu. Jadi angkun memandang imamula karejo anak mungadenggan par karejo niya sundia may dokon koma. Ruaon do dabu amang kan ni mo deh. Ruai dabu ate-ate miti. Ruaon do dabu sotik ina. Oh, taru namang katapor sa jeno ben ko inda buto lang bayan ako dang argai. Tupa itabu surog ka galas ahabo indulek duralek. Holo, papala mamasupingkan burumi pak niya mata por dua. Mangamuk ko situ tinde buto lang ay nang nakurang arga di baya. Ruaon do dabu sotik. Di maksud ruawan. Ulang hanya tangan di mana karejo. Ang kundot ati-ati karejo. Sumbayang. Ulang hanya tangan namain ayahuma. On maso wajib tumakninah di saat sumbayang. Halangan itu kun tumakninah. Coba-coba. Indah berhenti sebentar maksudnya. Tumakninah. Tenang jolo. Mangingod Allah jolo. Baru karejo on karejomu. Ida na kun tumakninah. Allahu Akbar. Mamangingod Allah. Baca mabacahonmu. Ruku busay. Sami Allah liman hamida ruku. Mangingatan makimulak tu Allah. Aduh pe baca masubahana rabbiyal azim. Disujud, memangingot Allah mana sujuti, pala madung mangingot Allah, baca mabacaanmu. Dengan menaron sumbayang tay pala sungani. Ido arti nito maknina. Ini nido kon tumaknina hon tenang ita jolo aya uma, kembali jolo mangingot Allah ita mula. Arana nangkin malali ita. Di saat jongjong Allahu Akbaru kabiru rawdan apur ala pakaian ko di bayari irianan naning na mabulus. Akhir namang kalakson motor ngondalani ibu tuya sang motor nise. Iya na sumbayang. Adong nama kunia pas atia sumbayang ida-idaan maya. Pas selalu sesumbayang pas di ruang nawidai nangkin ni ruangnya ijala iya pas mantong mudah-mudahan isi berarti na manjalay nama aku dia na sumbayangnya manjalay nama aku kan nasongan himo ni nangon on maanggo iya tong sugari ayahuma amal ibadah tay sumbayang tay puason tay amput nasodong do pebayana martarimo di joloni Allah gara-gara ni keengkaran ni hati-hation ima al kufru billah engkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala na paling engkar ayahuma i dunia ni sema iblis laknatullah. Iya do sudah mengajari alak so malo marjudi, malo marzina, malo manangko, malo membunuh, ngerampas, ngerampok. Isi dia mengajari nah. Iblis delak natullah. Iya do mengajari alak so malo menyembah patung. Naruja najolo adong sada raja namargorar mahlil. No ganteng na laga si mahlilon. Belaga na ala mahlilon aya uma sudah alak maribu-ribu ro berkunjung tu si. Mangida ruponya pe mapuas lala alak. Mangida kegantengan niya warna kulitnya masai lala alak. Masuk nang ruannya alak. Rami-rami marsilin impak sadoka akhirnya bahat epeng dapot. Bahat mantong dapot. Bu meninggal mada si mahlilon. Ngaru alak bentong berkunjung. Marsak ruannya anaknya sonong naon bahat dontong epeng dapot sarua marjajan marabur. Ada bahat epeng. Apalah rumah iblis tukang ipado. Baen songon rupanya ayahmu. Pajuk di jolo. So marwan kalak mulak tuson itu kang iya mapatung ipajuki jolo pasongan rupo ni ayahnya na maninggalon palain ro mangululang mulak rajay mangululang pantas mi mangululang mate ti sodo mo juguk parnidaan ni alak pas na almarhumi pas almandiangi na juguki marwan mantong da marwan akhirna marami-rami akhirna sombah-sombah kalay mapatung na itukangan na iyan mulai ngoni masaat na manusia manyombah patung itanian nga manyombah patung itabi tay manyombah borhala berbeda dalam berbeda malah sumbayang kita taringod ko tu ememi bendeges na ememi taru mordok na mabaya merdet burir nai nasa mi baya naman yon nai untung mabaya na sungonian usuan antong alisi ganteng merdet do maburir nai marmiyak do ma nai sajo do maingoton niya manyombah borhala malah epeng tay do nai taingod inang manyombah borhala
Pala ada burumi do na ingodmu, manyombah berhala magorar muaya. Pala alak lay mi do ben ganteng na ingon mi indan yan manyombah patung, tay manyombah berhala. Sirik mi narod. Kan sirik mi. Adong pakaian mo na baru ido nan ingot mo di saat sumbayang ko. Ti majojod ayah uma itabahas di podium tahun uma. Jadi kay engkaran niya tayo ngunon ma muncul na ayah uma sifat-sifat na kotori. Ngunon maro ria, ngunon maro sombong, ngunon maro hasad. Madung, yero datu sawalin ni'mah alal goir, porwa musumela nikmat ni bayoy, nanaroy tu bayoy, pindah tuho. Porwa mumela nikmati ngunya, pindah tebo pengangkon tuho. Tola dita cimburu, sunat cimburu. Sunat dongki tu alak nabahat ibadahna. Ya Allah ya Tuhanku, aso delang nabahatan sumbayang sunat niya. Awas do baya indala dua usungan na ibain niya cimburu ho sahinggo isi tutuy ho maramal ibadah. Disuruh do piang kuna sangunian. Aso delang anak borui nabahat-bahatan impak niya sa pala mga lehen baya 500,000 aw baya 1,000 pengatar lehen na cimburu ho. Isuruh do pe cimburu tu alak na sangunan. Tola dita cimburu tualak na kayo. Tola apabila orang kayanya itu yang suka mendermakan harta, apabila orang kaya itu yang suka berbuat baik, yang suka berimpak bersodako, ita cimburui. Aso de baya, ya Allah ya Tuhan kusun dia, do mabaya sungonya susungnya ya bukayona, so bisa au baya marimpak bahat-bahat, so bisa au marsadoka, so bisa au membangun madarosa, so bisa au membangun musojid, ubayan kurang lo bisongan nayahai naisi piroki. Tidak masalah. Tanamkan niat yang ikhlas, yang bersih, yang suci. Lillahi ta'ala. Jadi hati-hati on saja mada umak na mengganggu itu. Ama imam ulah sumbayang ulang bain hati-hatimu. Anggo hati-hati do ita bain membaca. Mangisi au na lewat tidur ayah Umar. On ni bade dabo ayah bain membaca ni ama. Nah hebat ayah on nira. Rupa ison din bain baca ani. Anggo ison bain kola le ini ya. Coba diboy mo bain ni ya. Ngadong lali na ini ya. Uparaktekon betul uma lengtar suni do beula lang wow. Ai masudut kamu mempraktekon ampun ra do pe ngatar suni be. Jadi ibu bapak mustamiin wal mustami'at rahimakumullah waktu tapi umak marung habis. Adong nangkin ubege kabar duka inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Meninggal ubege jamaah tanang kini di ada warna jambatan bosi. Na aturan dohot bayar dohot hita juk bayar abdud hita di son ternyata indah bisa hadir be kanon mau mak teh son datung mai mau nganingin ai mak anggota pengajian tak awan mada ayah mak jadi ita doah kon teh ita doah kon jadi on pe umak ita banjolo amalan sotik pertolong khusus natu Rasulullah, son itu keluargana, sahabat-sahabat, para anbiya, para mursalin, malaikatil muqarrabin, dan tu Syekh Mustafa Hussein, Syekh Abdullah Mutib, Syekh Abdullah Mustafa, dohot keluargana, umumna muslimin dohot muslimat, namin dahulu ita, ala hazihin niyah, wa likulli niyatin solihah, wa ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabil kiram. Al-Fatihah. Alhamdulillah alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasada.
La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana zulman katsiran kabira fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna fa innaka antal ghafurur rahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fin nabiyyin wal mursalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ja'al sawa ma qara'na wa ma kabbarna wa ma astaghfarna wa ma sabbahna wa ma sallaina wa ma halalna min la ilaha illallah hadiyatan balighatan minna ila ruhil mustafa sayyidina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sawa mithla sawabi zalika li arwahi ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa likaffatil anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was solihin wa lil awliya'i wal ulama'il 'amilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sawa mithla sabzalika li arwahi amwati ahli al-quburi minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa li masyayikhina jami'an minal mufassirin wal muhadditsin wal fuqaha wa sadati sufiin al muhaqqiqin al muwahhidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sawa mithla sabzalika khususan li amwati ahli hadzal hadirina anta allazi a'la wa a'lamu bi ismihim ya rabbal alamin wa khususan liman ijtama'na huna bi sababihim wa talawna al-Qur'an al-'azim min ajalihim anta allazi a'la wa a'lamu bi ismihim ya rabbal alamin. Allahumma in kanu musinina fazidhum fi ihsanihim wa in kanu musiiina fatajawaz anhum wa naghfir lahum ya rabbal alamin. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Allahumma baligh sabzalika minna ilaihim waj'alhu nuran yas'a wa yatala'lu baina aydihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa liasatizatina wa liaqribaina min jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana ya Allah jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma hdina ila siratim mustaqim ka siratil ulama'i wasyuhada'i wassolihin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina habibina syafi'ina wa zukhrina wa malazina wa maulana Muhammada. Taqabbalallahu minkum. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.